सर्फी दायरा कार। सर्फी दायरे का कार का मतलब ये है कि दायरा कहते हैं बाउंड्री को, दायरा बाउंड्री को कहते हैं। और सर्फी दायरा कार का मतलब ये है कि इल्म सर्फ की बाउंड्री, इल्म सर्फ की बाउंड्री क्या है वो हम इसको देखेंगे। ठीक है, कि यानी इल्म सर्फ की बाउंड्री से मुराद है कि आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। इल्म सर्फ में जब बहस की जाती है ना, वो इन्हीं एतबार से बहस की जाती है। इसका मौजू सीगे सीगा है, जो सर्फ का मौजू है, लेकिन तमाम सीगे पे बहस नहीं की जाती। बाद सीगा पे बहस की जाती है, बाद पे नहीं बहस की जाती। कोई भी कलमा हो, कोई भी सीगा हो ना, वो या तो इस्म होगा या फेल होगा या हर्फ होगा। ठीक है, इन तीनों के अलावा नहीं हो सकता। जो हर्फ है ना, हर्फ का हुक्म ये है कि सर्फ इस तहकीक इसकी नहीं होती। अहले सर्फ इससे हर्फ से बहस नहीं करते, तो ये तो हट गया, खत्म हो गया। अब हमारे पास बचता है इस्म और फेल। ठीक है, फिर इस्म भी दो हाल से खाली नहीं होता, या तो इस्म मौरब होता है या मबनी होता है, ऐसा ही है ना। या तो वो इस्म होगा मौरब होगा या मबनी होगा, एराब के तबार से मौरब होगा या मबनी होगा। ठीक है, अगर इसी तरह फेल है, हमारे पास फेल की भी हमारे पास किस्में आ जाती हैं कि फेल मुतसरिफ होगा, फेल गैर मुतसरिफ होगा, या फेल जामिद होगा। मुतसरिफ होगा, गैर मुतसरिफ होगा, या जामिद होगा। ठीक है, इसिम दो हाल से खाली नहीं है, मौरब होगा या मबनी होगा। अगर मौरब होगा तो वो मस्दर मुश्तक या जामिद होगा, मस्दर होगा या मुश्तक होगा या जामिद होगा। ठीक है, तो अगर मस्दर होगा तो मस्दर में देखें, क्योंकि मस्दर में वो नहीं होता, इसमें फाइल वगैरह नहीं होता मस्दर के अंदर। ठीक है, तो मस्दर में क्या चीज़ें बयान की जाएंगी, लिखा हुआ है कि वो इसिम जिससे दूसरे कलमात बनते हों और वो खुद किसी से ना बना हो, उसके उर्दू तर्जुमे में ना आता है, वो वस्फ पर दलालत करते हैं, जैसे दर मारना। इसका हुक्म क्या है, मस्दर की सर्फ तहकीक होगी, लेकिन होगी तो, लेकिन उसमें तमाम की तमाम चीज़ें नहीं, बल्कि सिर्फ तीन चीज़ें बयान की जाएंगी। एक है शश इक़साम, कि ये जो दरब मस्दर है, ये शश इक़साम में क्या है, सुलासी है या रुबाई है। सुलासी है तो सुलासी मुजर्रद है या सुलासी मजीद भी है। इसी तरह हफ्ज़ इक़साम बयान होगी कि भाई ये जो है ना सही है, मुअल्लल नहीं है, मुअतल नहीं है। ठीक है, हर्फ इल्लत इसमें नहीं आ रहा, ये सही है, महमूज नहीं है। इसी तरह बाब आखिर में बयान करेंगे, ये जो दर्ब है ना, बाब दरबा यदरुबु से। तो जो चीज़ें हमें पॉसिबल होंगी वो हम बयान करेंगे, जो चीज़ें नहीं पॉसिबल होंगी अब वो हम नहीं बयान करेंगे। इसी तरह दर्ब मस्दर में ये भी नहीं होता कि ये वाहिद तस्निया जमा उमूमन नहीं होता। ठीक है, इसकी एक अलग तहकीक है मस्दर के हवाले से। लेकिन ज़रब में हम ये नहीं कहेंगे सीगा वाहिद मुज़क्कर, सीगा जमा मुज़क्कर, ऐसा नहीं कहेंगे। फिर ये तीन चीज़ें बयान करेंगे कि दर्ब जो है वो सुलासी मज़ीदी है और मुजर्रद है, सही है, और दरब है जुलूस है। ठीक है, इसी तरह मुश्तक में क्या है, मुश्तक वसी है। मुश्तक, मुश्तक क्या होता है, वो जो इसमें फाइल इसमें मफूल, ये सारी मुश्तकात हैं जो मस्दर से निकलते हैं। जैसे हमारे पास दारिबुन है, मारने वाला, ये भी क्या है हमारे पास, इसमें मुश्तक है। इसका हुक्म है मुश्तक की सर्फ़ तहकीक होगी। अब इसमें सारी चीज़ें बयान की जाएंगी, जो पांच चीज़ें हैं ना, पांचों चीज़ें बयान की जाएंगी। एक है सीगा, ये जो दारिबुन है, सीगा वाहिद मुज़क्कर। ठीक है, सीगा वाहिद मुज़क्कर, इसमें फाइल, बहस में आ गया इसमें फाइल, सीगा वाहिद मुज़क्कर, इसमें फाइल। यहाँ पर आएगा सुलासी मुजर्रद, सही, असबाब, बाब में आएगा दरब यदरुबु। ठीक है, ये सारी चीज़ें बयान की जाएंगी, सारी मुकम्मल जो पांच चीज़ें हैं ना, वो दारिबुन में बयान की जाएंगी। ठीक है, इसी तरह जामिद है। जामिद की मिसाल जैसे रजुलुन, जो ना खुद किसी से बनता हो ना उससे दीगर चीज़ें बने, वो जामिद होता है। अब मैंने आपको रजुलुन है, इसकी तहकीक नहीं होती, भाई क्या बयान करोगे आप। इसमें मुजर्रद की सर्फ़ तहकीक होगी, दो चीज़ें बयान की जाएंगी। ठीक है, वो इसमें जामिद की सर्फ़ तहकीक नहीं होती, अहले सरफ नहीं करते। लेकिन चूंकि इसमें जामिद में दो चीज़ें बयान करना मुमकिन है, तो बयान करेंगे कि ये सुलासी मुजर्रद है रजुलन, ठीक है, और हफ्स इक़साम में सही है। लेकिन अहले सरफ इससे बहस नहीं करते। ये याद रहे कि इसमें जामिद से अहले जामिदात से अहले सरफ बहस नहीं करते। लेकिन अगर फिर भी किसी को ज़रूरत पड़ी है, वो करना चाहता है, तो दो चीज़ें बयान की जाएंगी। ठीक है, एक है कि शश इक़साम के सुलासी है क्या है, हफ्स इक़साम में क्या है, ये बयान करेंगे। इसी तरह ये नहीं, इसमें फ़ाइल नहीं है तो ये नहीं कहेंगे इसमें फ़ाइल है, ये सिफ़त मुशब्बा है, ये नहीं है। यानी पांच चीज़ों में से जो मुमकिन है ना, वो ये है। सीगा हम बयान नहीं कर सकते इसका। ठीक है, ज्यादा खींचतान के कहें तो भाई ये कहेंगे रजुलन वाहिद का सीगा है, और वाहिद का सीगा है, रजुलानी तस्निया का सीगा है। ठीक है, ये कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और इसका बाब नहीं होता तो बाब हम बयान नहीं करेंगे। समझ आ रही है ना। तो वैसे आपने ये जहन में रखना है कि जामिदात से अहले सर्फ बहस नहीं करते। अगर करना भी चाहे तो ये दो से तीन चीजें ही बयान की जा सकती हैं, एक है शश इक़साम, एक है हफ्स इक़साम, और तीसरी है कि वो सीगा वाहिद का है, तस्निया का क्या है, सीगा वाहिद मुजक्कर। बस इसमें गायब हाजिर नहीं होता तो हम रजुलन में, इसमें जामिद में गायब हाजिर नहीं होता तो हम गायब हाजिर की बहस इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे, अगर इस्म मौरब होगा तो मस्दर मुश्तक जामिद में से मस्दर और मुश्तक की बहस की जाएगी। ठीक है, मस्दर में कितनी चीज़ें बयान की होंगी, तीन चीज़ें बयान होंगी, और मुश्तक में पांचों की पांच चीज़ें बयान होंगी। इसी तरह जामिदात है, इसकी हम बहस नहीं करेंगे, कोई करना चाहेगा पहले सर तो बहस नहीं करते, अगर कोई करना चाहे तो ये दो चीज़ें बयान की जाएंगी। अब इसमें मबनी की बारी आती है। अब इसमें मबनी जैसे कि मन, मता, ठीक है, अल्लजी, ये जितने भी सीगे हैं, अब इसमें मबनी आपने पढ़े, कह रहे हैं इनकी सर्फी तहकीक नहीं होती, इनकी सर्फी तहकीक नहीं होती। मबनियात जो है
وہ صرفی تحقیق ان کی مبنیات سے نہیں ہوتی، چاہے وہ جو ہے وہ والا مبنی ہو، فعل مبنی ہو یا اسم مبنی ہو. ویسے انہوں نے اسم کی بات کی ہے، لیکن اگر فعل مبنی بھی ہے، ٹھیک ہے، تو نہیں، فعل مبنی کی انہوں نے بحث نہیں کی. ایک منٹ، ٹھیک ہے. یہ جو اسم ہے نا، یہ اسم کی بات ہو رہی ہے، اسم مبنی ہے، تو اسم مبنی سے جو وہ ہے اہل صرف بحث نہیں کرتے. اسی طرح ہم فعل میں باری آ جاتی ہے، فعل متصرف ہوگا. متصرف کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ماضی مضارع وغیرہ کے سیگے آتے ہوں، ماضی مضارع امر کے سیگے آتے ہوں. یہ لکھا ہوا ہے وہ فعل جس کے تینوں زمانے سے سیگے آتے ہوں، یعنی ماضی مضارع اور امر تینوں سیگے آتے ہوں، تو وہ فعل متصرف ہے. ٹھیک ہے. بعض ایسے سیگے ہوتے ہیں کہ جس کی کبھی ماضی آتی ہے، بعض سیگے ہوتے ہیں صرف مضارع آتی ہے، بعض ہوتے ہیں امر آ رہی ہوتی ہے، مکمل گردانیں جو ہے نا وہ نہیں چلتی. ٹھیک ہے، تو وہ غیر متصرف ہوتا ہے. ایک ہے فعل، آپ نے اس میں تبدیل کے بیان میں پڑھا تھا نا، جو شرائط ہیں اس میں تبدیل کی، تو اس میں ایک شرط تھی فعل متصرف ہو، تو اس سے مراد بھی یہی ہے. فعل متصرف جس کی ہم عام طور پر صرفی تحقیق بیان کرتے ہیں نا، ضربہ جیسے قرآن پاک میں اجرا کرواتا ہوں، یا اب تک جتنے سیگا بیان کیے گئے ہیں وہ سارے فعل متصرف ہی ہیں. ٹھیک ہے، ان کی صرفی تحقیق ہوتی ہے، سیگا بیان کی جاتا ہے، بحث بیان کی جاتی ہے، یعنی وہ کون سی فعل ہے تو کون سا فعل ہے، اور فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، پھر مکمل ہم بتائیں گے معروف ہے مجہول ہے، وہ بحث میں آتا ہے. شاذ اقسام بیان کریں گے، ثلاثی ہے، رباعی ہے، ہفت اقسام اور باب. ٹھیک ہے، یہ پانچوں کی پانچوں چیزیں بیان کریں گے. اچھا اچھا، غیر متصرف میں نے ابھی بتایا کہ جس کی جو ہے نا وہ تینوں زمانوں سے فعل نہ آتے، فعل مضارع، ماضی مضارع امر، یہ تینوں فعل نہ آتے ہیں، بعض آتے ہیں، وہ غیر متصرف. متصرف میں پھرنے والا. غیر متصرف جو نہ پھرے، ٹھیک ہے، تو یہ فعل نہیں پھرتا، ٹھیکا رہتا ہے، پھرتا نہیں ہے. جیسے آپ نے وہ پڑھے ماں بریہا ماں فتیہ، یہ افعال ناقصہ جو ہیں، اس میں بعض افعال ہیں کہ جو غیر متصرف ہیں، جیسے ماں بریہا ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اس کی صرف آتی ہے لا یبرہ، ماں بریہا لا یبرہ، ماں بریہا فعل ناقص، لا یبرہ یہ فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو ہی سیگے آ رہے ہوتے ہیں، اور یا لا یبرہ بھی اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتا. حکم ہے کہ ان کی صرفی تحقیق نہیں ہوگی، ان کی صرفی تحقیق نہیں ہوگی، بحث نہیں کرتے. ایک ہی سیگا یار، اس سے کیا بحث کریں گے. ٹھیک ہے، صرفی تحقیق کا مقصد میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو صرفی تحقیق کا مقصد ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے سیگے کی پہچان، سیگے کی پہچان کے بعد ترجمہ، ترجمے کے بعد فہم عبارت، فہم قرآن. ٹھیک ہے، اب فعل متصرف ہے، اس کی ہمیں تحقیق کرنی ہوگی تاکہ ہمیں فہم ترجمہ حاصل ہو جائے. اب فعل غیر متصرف ہو، ایک ہی تو ہے، ماں بریہا آپ نے پڑھ لیا فعل ناقص ہے، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ ایسا ہوتا ہے. اب اس کی کیا، اس کو ہم کرے دیں گے، اس کے بہت سارے سیگے تھوڑی آتے ہیں، واحد، جمع، مذکر، مؤنث، اس طرح کے تھوڑی آتے ہیں. تو ہم اس کو پہچانے کہ بھائی یہ مذکر کا سیگا ہے یا مؤنث کا سیگا ہے، تو اہل سر بحث نہیں کرتے، ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، غیر متصرف اسی طرح وہ افعال جو جامد ہیں ان سے بھی بحث نہیں کرتے اہل سر. فعل جامد وہ فعل جس کی صرف ایک زمانے سے سیگا آتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے عصا ہے، عصا ان قریب، قریب ہے، کہ یہ فعل ہے لیکن فعل جامد ہے، تو ان کی صرفی تحقیق نہیں ہوتی. اب دیکھیں سمجھیں، کوئی بھی فعل ہوگا یا تو وہ متصرف ہوگا یعنی تینوں سیگا آئیں گے، غیر متصرف ہوگا یعنی دو سیگے آئیں گے، ٹھیک ہے، جامد ہوگا یعنی ایک سیگا آئے گا. اگر ایک ہی سیگا ہے جیسے عصا، تو وہ فعل جامد ہے، اور اگر دو سیگے آئیں ماضی اور مضارع، تو وہ فعل غیر متصرف ہے، یعنی تھوڑا سا اوپر چلے آئے گا. اور اگر سارے تینوں سیگے آئیں تو وہ فعل متصرف ہے اور اوپر چلے گا. ہم نے پڑھ لیا کہ صرفی دائرہ کار جو ہے نا وہ ہمارے پاس صرف اتنا چھوٹا سا ہے، بس آپ نے یہ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ صرفی دائرہ کار ہے. اگر کوئی جامدات سے بحث کرتا ہے تو وہ صرفی دائرہ کار میں نہیں آتے. اسماء جامدہ ہیں تو اس میں دو چیزیں بیان ہوں گی، ثلاثی ہے یا ہفت اقسام ہے. ٹھیک ہے، اور اگر فعل جامد ہے تو وہ بحث ہی نہیں ہوگی، فعل غیر متصرف ہے بحث ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی حاصل کلام یہ نکلا کہ جو اہل صرف ہے نا، افعال متصرفہ سے بحث کرتے ہیں، افعال متصرفہ سے بحث کرتے ہیں، اور اسماء مشتقہ اور مصادر سے، مصادر و اسماء مشتقہ سے بحث کرتے ہیں. یعنی اسم میں آ جائے تو مصادر اور مشتقات سے بحث کرتے ہیں، فعل میں آ جائے تو فقط فعل متصرف سے بحث کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس نکلا، سمجھ آ رہی ہے. اچھا آگے کیا ہے، آگے جو ہے